आज आम क्लास 8 इतिहास गोटे विषय आलोचना कर विषय ना है सिपाही विद्रोह अनेक भारत प्रथम जातीय आंदोलन रूप नामित करती 1857 मसीहा सिपाही विद्रोह नाम एइथिपाई दिया जाइछि जे जेते गुड़िया आंदोलन बा पुंजीभूत असंतोष विभिन्न विभाग थिला जेपरिक आम राजनैतिक पृष्ठभूमि हो सामाजिक पृष्ठभूमि हो अर्थनैतिक पृष्ठभूमि हो धर्मगत पृष्ठभूमि हो सबुक पुंजीभूत असंतोष को अग्निस्फुलिंग करते सिपाही उत्तर प्रदेश चौरी चौरा ठारे मंगल पांडे प्रथमे एक पुलिस बाराक पर आक्रमण करते एवं 22 रु अधिक पुलिस कर्मचारी को हत्या करते जेहेतु सिपाही मान द्वारा यह आंदोलन एक विस्फोरक रूप धारण करथिला सेथिपाई अनेक ऐतिहासिक यह सिपाही विद्रोह नाम नामित करथांती किंतु अनेक ऐतिहासिक स्वाधीन भारत वर्ष जो माने देश पर आत्म बलिदान करथिले फांसी कुंठरे जड़ी मैंने झुली सेमानकु विद्रोही कुहाजिबा समीचीन नुहे सेमान होचंती शहीद देश पाई निजर जीवन को आत्मउत्सर्गित माने करथिले सेथिपाई सेमानकु विद्रोह बा विद्रोही ए शब्द नामित करवा युक्तियुक्त नुहे द्वितीय कथा कह जाए जे एथिरे केवल सिपाही माने जे भाग नहीं ता नुहे एथिरे सबु वर्गर व्यक्ति विशेष भाग नहीं तथापि आमे ए सिपाही विद्रोहर केतोटी कारण विषय आमे आलोचना करिबा प्रथम कारणटी है राजनैतिक कारण इंग्रेज माने 1600 ख्रीष्टाब्द ईस्ट इंडिया कंपानी माध्यम भारतवर्ष को आसते व्यवसाय वाणिज्य करने किंतु धीरे धीरे भारतीय मानकर राजनैतिक एकतार अभाव रे से यार फायदा नेले एवं गोटे पर गोटे राज्य को से करायत कले एवं 1857 बेलू प्राय भारत सबु अंचल को से करायत करने तेणु ये आमे प्रथमे दुईटी युद्ध कथा आमे आलोचना करिबा गोटा होची पलासी युद्ध एवं अन्यटी होची बक्सर युद्ध इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी एवं फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी से माने भारत वर्ष निजर उपनिवेश को बा कॉलोनी को सुरक्षित रखा दुर्ग निर्माण करते कलिकता एवं माद्रास जहाँकि माद्रास नाम से बंग बिहार ओडिशा नवाब थिले सिराजदौला एकदम युव सुलभ गुण
देश प्रति त्यागर मनोवृत्ति प्रतीक थिले सिराजदौला। से इंग्रेज मानकर दुर्ग निर्माण कार्य को पसंद कले नहीं। फल उद्देश्य रहा जे से भारत वर्ष किभली विताड़ित करेंगे। तुरंत से चिठी लिखिले उभय इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी को दुर्ग निर्माण कार्य को बंद रखा। किंतु इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी परिचालक सिराजदौला आदेश को खातिर कले ना, किंतु दुर्ग निर्माण कार्य से निमग्न रहिले। यह सिराजदौला प्रति असहनीय कार्यकलाप थिला। तेणु से किसी सैनिक पठे दुर्ग निर्माण कार्य को बंद करदे। फल इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सहित युद्ध भली एक परिस्थिति सृष्टि होता। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चतुर। से पाखे मात्र 200 सैनिक थिला बेले सिराजदौला पाखे 22,000 सैनिक थिले। क्षुद्र 200 सैनिकों आगे एक विशाल 22,000 सैन्य सहजरे पराजय लाभ करते। यार मूल रहा मीर जाफर, जे कि सिराजदौला सेनापति थे एवं से मने मने बंग बिहार ओडिशार नवाब हाँपाई चिंता करते। तेणु इंग्रेज माने मीर जाफर को करायत कर युद्ध सहज विजय लाभ करा एवं युद्ध क्षेत्र पलायन करता बेले सिराजदौला को मीर जाफर पुओ मीर मुईन हत्या करते एवं चुक्ति अनुजाई मीर जाफर इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक अर्थ उपहार स्वरूप प्रदान करते। प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट माने अनुपात उपहार भेटी देवाई से राजी होती। ये गोटे आसे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैत पॉलिसी बा डुआल पॉलिसी जो कहते। राजस्व आदाय करवा ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ में रहा, किंतु राज्य परिचालना दायित्व मीर जाफर हाथ में रहा। तेणु अर्थर अभाव मीर जाफर कौन कार्य करें ना। तेणु बंगर नवाब जो स्वप्न से देखी जिते से बंगर नवाब हो गले से सहज अनुमान करते जे नवाब पदवीटा एत सहज नुहे। चतुर इंग्रेज बाहिनी से माने मीर जाफर जामाता बा जुआई मीर कासिम को सहित गुप्त बुझामणा कले एवं मीर जाफर को नवाब गादी विताड़ित करदे एवं जुआई मीर कासिम को बंग बिहार ओडिशा नवाब पदर अभिषिक्त कर। मीर जाफर भली मीर कासिम जड़े कृतज्ञ बा देशद्रोही व्यक्ति विशेष नथिले। से सिराजदौला भली एक स्वाधीन चेता एवं देशप्रेमी शासक थे। से निजे अनुमान करथिले जे बिना अन्य राज्य मानकर शासक मानकर साहाय्य न नहीं शक्तिशाली इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को हराइबा सहज नुहे। तेणु से अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला एवं दिल्लीर नाममात्र सम्राट को साहाय्य देले एवं मीर कासिम भावी
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲମ ଦିଲ୍ଲୀର ନବାବ ଏବଂ ମୀର କାସିମ ଭାବିଥିଲେ ଏ ତିନିଟି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରାଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 1764 ବକ୍ସାର ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଇଂରେଜ ବାହିନୀଙ୍କ ହାତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ମିଳିତ ବାହିନୀ ଅତି ସହଜରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବଙ୍ଗବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ, এই দুইটি যুদ্ধ মধ্য ভিতরে যদি তুলনা করা যায় তেবে বক্সার যুদ্ধটি ভারতীয় মানুষ যেটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে সহজে ভারতীয় মানকর শক্তিকে কলনা করে নিয়ে যে আমি সহজে সমগ্র ভারতবর্ষকে অধিকার করব। তারপরে লর্ড ডেলহাউসি সে মধ্য এক নূতন আইন প্রচলন করে যাকে ডক্ট্রিনস লাভ কুয়া যায় বা রাজ্য স্বত লোক নীতি। 1853 এখন সে প্রচলন করে, কারণ সে জনে দূরদৃষ্টি ব্যক্তি বিশেষ ଥିଲେ। সে সময় ভারতের অনেক রাজ্যের রাজগাদিরে বসিথিবা রাজা মানে রানী মানে অপুত্রিক ଥିଲେ। যদিও হিন্দু ধর্মরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার আইন অছি, কিন্তু সেমানে আইন প্রচলন কলে যে কৌশি রাজ্যর রাজা যদি অপুত্রিক থিবে তেবে তাঙ্কর মৃত্যু পরে সে রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীন ହେବ এবং যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবে ধার্মিক কার্যকলাপ সে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠার অনুমতি গ্রহণ করবে। ওড়িশার সম্বলপুর ছায়ে ছায়ে ইংরেজ অধীনস্থ হয়ে এবং নিজ রাজ্য যেত হরাইলে সেতবে বীর সুরেন্দ্র সায় 1857 বিদ্রোহরে ওড়িশা ভূখণ্ডে ইংরেজ মান বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিল। সাতারা, ঝান্সি, ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাই এইসব রাজ্যর রাজা মানে রাজস্ব দৃষ্টি নিজ নিজ রাজ্য বনাইছিল এবং ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনেক রাজ্য শাসক মানুষ কিছু পেনশন বা ভত্তা দেবার ব্যবস্থা করে, যেহেতু সে ভত্তাকে বন্ধ করেদেলে তেমন সে ভিতরে অসন্তোষর বন্যী ধীরে ধীরে উবড়া লাগি। यही थिला सिपाही विद्रोहर बा भारत प्रथम जातीय आंदोलन राजनैतिक कारण बा राजनैतिक पृष्ठभूमि। द्वितीय आसब अर्थनैतिक कारण। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी से माने भारत को आसी सस्तार कंचा माल निज देश संग्रह करने एवं इंग्लैंड में प्रस्तुत होता शिल्पजात द्रव्य को उच्चा दाम रे भारत भली एक अनग्रसर देश में विक्रय कर भारतीय मान शोषण कर। सेतबेले भारतर नील बा इंडिगो बयन शिल्प
विश्व दरबार रे खूब सुनाम अर्जन करथिला। तेणु इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी ऑफिसर माने उत्तर प्रदेश, कलिकता, बिहार, आसाम ये अंचल चाषी मानू धान गहम यू चाष न करी नीलर चाष करने बाध्य कर एवं से नील को सेमाने केवल इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी को से बिका बाध्य होते। तेणु कृषक मानकर आर्थिक मेरुदंड एवं से अनुमान करते यदि भारत में कुटीर शिल्प बंची तेबे इंग्लैंड प्रस्तुत शिल्पजात द्रव्य को भारतीय बाजार में विक्रय करने सहज हो से नाना उपाय अवलंबन करी एपरिक दक्ष कलाकार मानकर कारीगर मानकर शिल्पी मानकर हाथ आंगुठी हाथ को से काटी देते एवं कुटीर शिल्पर विपर्यय घटे। तेणु विभिन्न उपाय से भारत को शोषण करते। ता भीतर आसिब चिरस्थायी बंदोबस्त, एक प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट परिमाणर राजस्व पाइबा उद्देश्य आईन प्रचलन करा फल जो माने जमीदारी पाईगले से माने निर्दिष्ट परिमाण अर्थ ईस्ट इंडिया कंपानी को दे निजर आवश्यकता को पूरण करने अधिक अधिक टिकस खजना साधारण नागरिक आदाय करते जहाँफल कृषक और साधारण नागरिक निष्पेषित। यह थिला सिपाही विप्लव बा सिपाही विद्रोह बा भारत प्रथम जातीय आंदोलन अर्थनैतिक कारण। तृतीय आसूची धर्मगत कारण जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टाट, कारण भारत एक धर्म बहुल राष्ट्र, विभिन्न धर्मर उपस्थित हूँ भारतवर्ष। ये हिंदू अच्छा, ये मुसलमान अच्छा, ये सिख अच्छा, ये ईसाई अच्छा, ये अनेक जैन धर्म बौद्ध धर्म विश्वासी व्यक्ति विशेष जदियो राजा रामन राय समाज संस्कार में मुख्य भूमिका निभे जेपरिक सतीदाह प्रथा को बेआईन कर विलियम बेंटिक को साहाय्य करते, विधवा विवाह को पुनः प्रचलन करते। तेणु यह से समय रक्षणशील भारतीय मानी असह्य हो एवं डेलहाउसी जितेबाला टेलीफोन एवं रेल प्रचलन करते 1853 ये भारी जानवर प्रचलन फल धार्मिक व्यक्ति विशेष ट्रेन चलन समय जो भूकंपन सृष्टि हुए से गोटे से कहानी मनोमन सृष्टि कले जे पृथ्वीर भारा बढ़ी जाऊँगी बासुकी आ पृथ्वी को सही पार नहीं फल से निज मस्तक पृथ्वी को खसईदेव एवं पृथ्वी रसाफलगामी हो। तेणु लोक से सब कथा को विश्वास कले जे यह इंग्रेज मानकर आम धर्म प्रति हस्तक्षेप एवं से ही समय भारतीय मानू उभय मुसलमान एवं हिंदू सिपाही मानक एक प्रकार बंदूक व्यवहार प्रचलन करने दि जाता जहाँकि एंट्रिक बंदूक नाम परिचित था एवं तार गोली एक चमड़ा टोटा भितर पैकेट भितर रोला एवं से
ଗୁଳିଟାକୁ ବାହାର କରିବା ବେଲେ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏକ ରିଉମର ବା ଯାହା କହନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରହଳିକା ଖେଳେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୋଟାଟାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡଉଛି ଏହା ଘୁଷୁରୀ ବା ଗାଈର ଚର୍ବିରେ ନିର୍ମିତ। ଫଳରେ ଗାଈ ଯେହେତୁ ଗୋମାତା ରୂପେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଘୁଷୁରୀ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବ, ତାର ଚର୍ବିକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଫଳରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅବମାନନା ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନର ସିପାହୀମାନେ ଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଜାହାଜରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ଥାନ ହେଇଯାଉଥିଲେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ବାଛ ବିଚାରଥିଲା ଇଂରେଜ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବେତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେତନ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ এই ধর্মগত ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ମାନି, ଆଉ ସବୁର ମୂଳରେ ରହିଲା ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠିକି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 22ଟି ଆମର ସିନା ରାଜଭାଷା ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା, 1526ରୁ ଅଧିକ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭାଷା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଫଳରେ କୁମାରୀ ହିମାଳୟ, କଚ୍ଛ ଠାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଏବଂ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆବଦ୍ଧ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ 1857ରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୋଲିସ ବାରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଇଂରେଜ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେ ଥିଲେ ମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ନାମ ମାତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଲିଡର ମାନିକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିପ୍ଳବ ବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଶାସିତ ନ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ଭାରତର ଶାସନଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ
ସିଧାସଳଖ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଭାବନା, ଜାତୀୟତା ଭାବନା, ଏକତାର ଭାବନା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଶେଷରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବା 15 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ହେଉଛି ଆଜିର ବିଷୟ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857ର। କାରଣ 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ତାର 100 ବର୍ଷ ପରେ 1857ରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରୁଟାଲ ବା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଚପେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଆସିଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 1870 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର, ଯିଏକି 1803ରେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ପରେ এই ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକମାନେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁରୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ରାସ୍ତା ବା ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା। କାରଣ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପରେ 1857ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। Like, comment, and subscribe.